كذلك من الكفر القولي من قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به، هذا يكفر. لما؟ لأنه استخف بمنصب النبوة. Begitu juga contoh macam kekufuran jika seseorang berkata, jika fulan seorang nabi, maka aku tidak akan beriman kepadanya. Maka seseorang yang telah mengatakan perkataan ini, dia telah jatuh dalam kekufuran. Kenapa? Karena perkataan tersebut mengandung unsur pelecehan terhadap derajat kenabian. وكذا من الكفر القولي من إذا أعطاه عالم فتوى فقال أيش هذا الشرع، أي شيء هذا الشرع، يعني هو يريد بهذا الإنكار على شرع الله عز وجل، فإنه يكفر. أما لو أعطاه فتوى باطلة فقال أيش هذا الشرع، مريد الإنكار على ذاك المفتي الذي أفتى بخلاف الشرع، هذا لا يكفر. Begitu juga jatuh dalam kekufuran seseorang jika diberikan suatu hukum oleh mufti, diberikan fatwa kepadanya, kemudian dia mengatakan syariat macam apa ini? Dengan tujuan ia mengingkari atau melecehkan syariat Islam. Adapun jika seseorang diberikan fatwa tentang sesuatu yang batil, tentang sesuatu yang salah, kemudian ia mengatakan syariat macam apa ini dengan tujuan mengingkari syariat atau fatwa yang batil tadi, yang salah tadi, maka ia tidak jatuh dalam kekufuran. أو من قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشاملة كفر، خرج من دين الإسلام، لأن أعلم العلماء هم الأنبياء. ولو قال أنا ما قصدت كل العلماء بالإطلاق ولم أقصد الأنبياء، هذا ينظر إلى لفظه، حيث قال هذا اللفظ وهو فيه لفظ إطلاق وليس فيه تقييد لا لفظي ولا بالحال، فإنه يقع في الكفر والعياذ بالله. Begitu juga contoh macam kekufuran disebabkan dengan perkataan jika ada orang yang mengatakan laknat Allah atas setiap orang alim. Ia mengucapkannya dengan tujuan mencangkup keseluruhan orang alim. Karena ini telah merendahkan derajat orang-orang yang alim. Sedangkan orang yang tidak bermaksud melaknat pada ulama secara keseluruhan, maka di sini dilihat keadaannya. Jika dia melihat suatu keadaan, misalnya melihat perkumpulan para orang-orang yang mengaku sebagai orang alim dan pada hakikatnya mereka itu adalah bukan orang yang alim atau dikatakan orang yang bodoh. Jika orang tersebut didasari dengan keadaan tersebut dan dia mengatakan laknat Allah atas setiap orang alim dan dia tidak menginginkan keseluruhan orang alim, adapun dia hanya menginginkan beberapa karena sebab kerusakan perilaku atau perkataannya, maka ia tidak jatuh dalam kekufuran. Jadi di sini dihukumi kufur jika dia menginginkan laknatnya ini terhadap keseluruhan orang-orang alim. Adapun jika muayyan artinya ditentukan beberapa, tidak semuanya, dan dia melaknatnya atas unsur tertentu, sebab tertentu karena kerusakan perilaku atau perkataannya, maka ia tidak kufur. أما من لم يرد الاستغراق الشاملة لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه مثلا أو أهل ناحيته لأنه لا يعلم فيهم خيرا وكانت هناك قرينة تدل على ذلك لما يظن بهم من فساد أحوالهم،
يعني إن كان في كلامه ما يدل على أنه ما أراد لعن جميع العلماء كأن خصص باللفظ، أو كأن ذكر علماء فاسدين فقال لعنة الله على كل عالم، فيحمل كلامه على كل عالم فاسد، عندئذ لا يكفر، وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. Nah, Ada juga seseorang yang mengatakan laknat Allah atas setiap orang alim dengan tujuan para ulama yang ada di zamannya, misalnya, atau para ulama yang ada di daerahnya. Jadi dia mengatakannya, laknatnya ini tidak ke seluruh orang alim, nah, disebabkan ya, qarinah tertentu. Jadi qarinah itu adalah konteks pembicaraan sebelumnya, maka ini tidak dihukumi kufur. Nah, misalnya jika dia ketika itu membahas tentang para ulama yang rusak. Nah, kemudian dia mengikuti perkataannya itu setelah membahas para ulama yang rusak, dia mengatakan laknat Allah atas setiap orang alim. Maka orang alim di situ kembalinya kepada para ulama yang rusak. Nah, jadi orang tersebut tidak dihukumi kufur meskipun perkataannya ini tidaklah lepas dari maksud. طيب كذلك الأمر يكفر من قال أنا بريء من الله، يعني كان قال أنا، معناه أي أنا لا أعظم الله الذي يجب تعظيمه أكثر من كل شيء، فإنه يكفر. Begitu juga jika seseorang berkata saya terbebas atau terlepas dari Allah. كذلك من قال أنا بريء من الملائكة أو من النبي أو من الشريعة التي أنزلها الله على سيدنا محمد، أو أنا بريء من الإسلام، كفر والعياذ بالله تعالى. Begitu juga jika ia mengatakan aku terbebas atau terlepas dari para malaikat atau dari Nabi Muhammad atau terbebas dan terlepas dari syariat-syariat Nabi Muhammad, atau dia mengatakan saya terbebaskan dari Islam, maka ia telah jatuh dalam kekufuran. ويكفر أيضا من قال إذا قال له شخص لما فعلت هذا الحرام ألا تعرف الحكم، فقال لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله، كفر. Begitu juga kufur seseorang yang mengatakan jika seandainya dikatakan kepada dia, kenapa kamu melakukannya? Bukankah Anda tahu bahwasanya ini hukumnya haram? Kemudian dia mengatakan aku tidak mengetahui hukum dengan tujuan melecehkan hukum Allah. كذلك الأمر يكفر من إذا قال وقد ملأ وعاء شرابا وملأه شرابا فقال وكأسا دهاقا بقصد الاستخفاف بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئة شرابا هنيئا، يكفر. Begitu juga perkara ini dihukumi kekufuran jika seseorang berkata setelah mengisi suatu wadah atau bejana dengan minuman, misalnya gelas atau bejana-bejana yang lainnya, dia mengisinya dengan minuman, kemudian dia mengatakannya waka sandihaqo. Dan ia mengatakannya dengan tujuan melecehkan atau mendustakan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang mukmin di surga, yaitu berupa gelas yang dipenuhi
minuman yang nikmat. أنهيت؟ Nah, طيب. كذلك يكفر من قال عند وهو يفرغ شرابا من إناء فقال مستخفا بالآية فكانت سرابا، أو قال عند وزن أو كيل إذا كان لأحد أو وزن إن كان لأحد أو وزن له شيئا فقال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بقصد الاستخفاف بمعنى الآية يكفر. begitu juga seseorang yang mengatakan perkataan ketika setelah mengosongkan tempat minuman dan dia mengatakannya dengan tujuan melecehkan ayat-ayat Allah. Jadi ketika dia mengosongkan tempat minuman, ia mengatakan bakanat saroba. Begitu juga jika seseorang ketika itu sedang menakar atau menimbang. Jadi jika salah satu di antara mereka sedang menimbang ya, atau menakar, kemudian dia mengatakan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan dia mengatakannya dengan tujuan melecehkan ayat-ayat Allah, maka orang tersebut telah keluar dari agama Islam. أو قال عند رؤية جمع من الناس وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا من قالها بقصد الاستخفاف بالقرآن فإنه يكفر. Begitu juga ketika seseorang melihat suatu perkumpulan manusia atau suatu perkumpulan kaum, jadi banyak orang, ia mengatakan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ia mengatakannya dengan tujuan melecehkan ayat-ayat Allah. فمن يستخف بآية من آيات الله عز وجل خرج من دين الإسلام. Jadi barang siapa yang melecehkan salah satu dari ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, maka ia telah keluar dari agama Islam. وليس الحكم بتعيين بقصد فقط هذه الآيات الأربعة التي ذكرناها، بل كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد، يعني بقصد الاستخفاف، أراد الشخص الاستخفاف بآيات القرآن سواء كان في هذه المواضع التي ذكرناها أو غيرها خرج من دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. Jadi perkara ini tidak terkhusus pada ayat 4 tadi yang sudah disebutkan. Akan tetapi jika ada orang yang melantunkan suatu firman Allah atau Al-Quran dengan tujuan melecehkan atau penghinaan, maka ia telah keluar dari agama Islam. Baik pada ayat 4 tadi ataupun ayat-ayat yang lainnya. وأما من قال بغير ذلك القصد، يعني أورد آية، هذه الآيات أو غيرها أوردها لا بقصد الاستخفاف فلا يكفر، لكن عليه معصية. الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي الإمام الشافعي قال إيراد الآيات في هذه المواضع لو لم يكن على وجه الاستخفاف لا تبعد حرمته، يعني هو حرام لأنه إساءة أدب مع القرآن. Adapun jika seorang mengatakan ayat-ayat tersebut atau ayat-ayat yang lainnya tidak dengan tujuan melecehkan, maka ia tidak dihukumi kufur. Nah, jadi dia mengatakannya, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tadi di tempat-tempat tersebut, ya, misalnya ketika sedang menuang ataupun sedang
mengosongkan atau sedang melihat perkumpulan suatu massa, dia mengatakannya itu tidak dengan tujuan melecehkan, maka orang tersebut tidak dihukumi kufur. Akan tetapi Syekh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau berkata tidak jauh dari dihukumi sebagai perkara haram. Nah, artinya di sini adalah dihukumi haram. هذا الإمام ابن حجر الهيثمي هو فقيه شافعي. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau adalah seorang ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. غير ابن حجر المحدث الحافظ. Nah, ini bukan berarti selain dari Ibn Hajar yang hafid itu, muhaddis. ذاك العسقلاني. Adapun Ibn Hajar yang ahli hadis, nah, itu adalah Ibn Hajar Al-Asqalani. طيب. كذلك الأمر يكفر من شتم نبيا أو ملكا، يعني من ذم نبيا حقره أو ملكا من الملائكة خرج من دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. نعم. Ustaz. Begitu juga seseorang dihukumi kufur jika mengatakan suatu perkataan, ya, yang mana di situ ada unsur pelecehan, ya, terhadap para nabi, mencaci maki terhadap nabi ataupun para malaikat. Nah, نعم. طيب. وكذلك يكفر من قال أكون قوادا إن صليت. تعرف ما هم يعرفون ما هو القواد، يعني الذي يقود الزانيات إلى الزنا. هذا يكون استهزأ بالصلاة، استخف بها. هذا الذي القواد هو الذي يجلب الزبائن للزانيات. Begitu juga jatuh dalam kekufuran seseorang yang mengatakan aku akan menjadi mucikari jika aku mengerjakan sholat. Nah, mucikari atau germo ini adalah seseorang yang dia mencari pelanggan untuk diberikan kepada wanita pezina. Nah, dia mengatakan aku akan menjadi mucikari jika aku mengerjakan sholat. وكذلك يكفر من قال ما أصبت خيرا منذ صليت. هذا استخف بالصلاة، خرج من دين الإسلام. Begitu juga seseorang yang mengatakan aku tidak pernah mendapatkan kebaikan semenjak aku mengerjakan sholat. Orang tersebut telah dihukumi keluar dari agama Islam karena ia telah melecehkan perbuatan sholat. أو إذا أمره شخص بالصلاة فقال الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء بالصلاة كفر. Atau jika seseorang diperintahkan kepadanya untuk mengerjakan sholat, kemudian dia menjawab sholat tidak patut bagiku, dengan tujuan perkataan tersebut diucapkan untuk melecehkan atau menghina perbuatan tersebut. أما لو قالت ذلك امرأة حائض لا تقصد الاستهزاء بالصلاة، إنما قصدت أن الصلاة لا تصح منها وهي حائض، لكن استخدمت هذا اللفظ فلا تكفر. Adapun jika yang diperintahkan untuk mengerjakan sholat adalah perempuan yang sedang haid, kemudian dikatakan kemudian perempuan tersebut berkata sholat tidak patut bagiku karena ia dalam keadaan haid, maka perempuan tersebut tidak dihukumi kufur. ومن قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كفر لأنه استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم.
Begitu juga seseorang yang berkata kepada orang muslim, aku adalah musuhmu dan juga musuh nabimu. Yang diinginkan nabimu di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah jatuh dalam kekufuran. وكذلك من قال لشريف أي من يرجع نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم تقولون عنه في أندونيسيا حبيب، فمن قال له أنا عدوك وعدو جدك إن أراد بذلك بجده النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. أما لو أراد جدا له أدنى يعني غير النبي محمد فلا يكفر. Begitu juga suatu kekufuran seseorang yang berkata kepada syarif, yaitu keturunan Rasulullah. Kita mengatakannya di Indonesia biasanya dengan sebutan Habib. Aku adalah musuhmu dan musuh kakekmu, dengan maksud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia telah jatuh dalam kekufuran karena ia telah menghina Rasulullah. Adapun jika dia mengatakan aku adalah musuhmu dan juga musuh kakekmu, yaitu kakek bapak dari ayah, maka ia tidak jatuh dalam kekufuran. وقد عد يعني ذكر كثير من الفقهاء من المذاهب الأربعة كالفقيه الحنفي بدر الرشيد في رسالته في بيان ألفاظ الكفر، والقاضي عياض المالكي في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى رحمهما الله تعالى أشياء كثيرة مما هو كفر وردة تحذيرا للناس منها، فينبغي الاطلاع عليها للحذر منها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه، وأعظم الشرور هو الكفر والعياذ بالله تعالى. Dan banyak sekali para ulama ahli fikih, seperti halnya dalam mazhab Hanafi, al-faqih Hanafi yaitu Badrul Rasyid, beliau menyebutkan banyak sekali perkataan-perkataan atau contoh-contoh kekufuran disebabkan dengan perkataan. Dalam kitab beliau Risalatun fi Bayanil Alfazil Mukaffirah. Begitu juga Imam Qadhi Iyad, ya, beliau bermazhab Maliki juga menyebutkan lafaz-lafaz kekufuran dalam kitab beliau Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Beliau berdua telah menyebutkan contoh-contoh kekufuran yang sangat banyak sekali. Maka selayaknya seseorang, kita sebagai orang muslim, agar terhindar dari riddah, dari kekufuran-kekufuran, hendaknya kita menelaah itu semuanya. Karena seseorang yang tidak mengetahui suatu keburukan, dia akan jatuh terhadapnya. والقاعدة في هذه المسائل في مثل هذه المسائل أن كل عقد يعني اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف على استهزاء بالله عز وجل أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو شعائره، يعني الشعائر والمعالم كليهما بمعنى واحد، يعني ما كان مشهورا من أمور الدين كالصلاة الحج الأذان، يعني ما فعله يكون له ثواب يكون له أجر، هذا يسمى شعائر يسمى معالم. فمن استهزأ بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه، حكم من أحكام الدين، أو وعده للمؤمنين الطائعين بالجنة وما أعد الله فيها من النعيم المقيم، كالذين يقولون هذه جنة خشخشة الأولاد، يعني لعبة الأولاد الصغار، أو أن هذه الجنة
كلهم النساء هناك متحجبات، ليس فيها الراقص الفلاني والمغني الفلاني والراقصة الفلانية. هذا أمر الواحد يشعر بالضيق والكدر ويزهق هناك. هذا كفر والعياذ بالله تعالى. كذلك الأمر يكفر من استخف بوعيد الله للكافرين والعصاة بالنار والعذاب الشديد الأليم، كما يقول غدا نتدفأ بنار جهنم والعياذ بالله تعالى. فهذا كفر، كل ذلك كفر. فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال، يعني ليعمل الإنسان على تجنب الكفر غاية مستطاعه، فإن من مات على الكفر والعياذ بالله تعالى خسر الدنيا والآخرة. Nah, تريد selanjutnya أن beliau menyebutkan تريد kaidah أن أعيد ذلك شيئا فشيئا أم يمشي؟ tamsil hal. تفضل. Beliau menyebutkan kaidah dalam riddah, dalam kekufuran ini. Jadi setiap keyakinan atau perbuatan atau perkataan yang menunjukkan terhadap pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala, pelecehan terhadap kitab-kitab Allah, pelecehan terhadap rasul-rasulnya, kemudian pelecehan terhadap malaikat-malaikatnya, dan juga pelecehan terhadap syiar-syiar agama Islam. Jadi syiar-syiar atau tanda-tanda agama Islam ini seperti halnya azan, sholat, dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang dikenal, masyhur di dalam agama dan bernilai pahala jika dikerjakan. Maka ini dinamakan dengan syiar-syiar atau tanda-tanda agama Islam. Kemudian orang yang melecehkan tentang hukum-hukum Allah atau melecehkan tentang janji-janji Allah seperti halnya surga, kenikmatan-kenikmatan surga, pahala, dengan mengatakan misalnya bahwasannya orang tersebut mengatakan surga adalah sebatas permainan anak kecil, seperti halnya permainan anak kecil. Atau dia mengatakan di dalam surga nanti para perempuan semuanya menggunakan kerudung, nggak ada yang kerudung, nggak enak jadinya. Atau dia mengatakan di surga nanti nggak enak, nggak ada penyanyinya, fulanah misalnya, atau nggak ada yang joget-joget, nah misalnya. Ini adalah contoh perkataan-perkataan yang terdapat unsur pelecehan terhadap janji-janji Allah. Atau dia suatu perkataan atau keyakinan atau perbuatan yang di situ ada unsur pelecehan terhadap ancaman-ancaman Allah. Seperti halnya neraka dengan mengatakan kita nanti berhangat-hangatan di dalam neraka. Nah, semuanya ini adalah suatu kekufuran. Maka hendaklah setiap orang muslim untuk menjauhi semua itu ya, dengan segala upayanya dan dalam keadaan apapun. أنهيت؟ نعم. طيب، الكلام الأخير في الردة في بيان أحكام المرتد. فيجب على من وقع في الردة أي الكفر العود فورا إلى الإسلام، ويكون ذلك بأمرين: بالنطق بالشهادتين بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو ما يعطي معناهما باللغة العربية أو بغير اللغة العربية، مع الإقلاع عما وقعت به الردة، يعني يترك الأمر الذي حصلت به الردة. Kemudian bahasan riddah yang terakhir yaitu tentang hukum-hukum bagi seseorang yang jatuh dalam riddah. Wajib bagi seseorang yang jatuh dalam riddah, suatu kekufuran, untuk kembali ke dalam agama Islam seketika itu. Bagaimana caranya? Jadi yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat atau
sesuatu yang memberikan makna dari keduanya, lafadz lain yang memberikan makna dari dua kalimat syahadat, kemudian dia juga wajib meninggalkan atau berhenti melakukan apa yang menjadikannya jatuh dalam riddah tersebut. Jadi wajib dua perkara bagi orang yang jatuh dalam riddah. Yang pertama kembali ke dalam agama Islam, yang kedua meninggalkan dan berhenti melakukan sesuatu yang menjerumuskan orang tersebut jatuh dalam riddah. ويجب عليه لكمال توبته الندم على ما صدر منه والعزم على أن لا يعود لمثله. يعني يجب أن يندم لأنه وقع في الكفر ويعزم بقلبه على أن لا يعود إلى الكفر، لا إلى مثل هذا الكفر، لا إلى هذا الكفر ولا إلى غيره. والندم هذا واجب في كل المعاصي كانت كبيرة أو صغيرة أو كفر. Nah. Dan wajib baginya sebagai penyempurnaan taubatnya, biar ia selamat dari dosa, untuk apa? Menyesal atas apa yang telah ia perbuat tersebut. Dan juga bertekad bulat di dalam hati untuk tidak kembali kepada kekufuran semacam itu. Adapun menyesal ini adalah perkara yang dilakukan ketika seseorang bertaubat, baik dari dosa kecil maupun dosa besar. Tidak khusus bagi sesuatu kekufuran. فإن لم يرجع عن كفره بالشهادة، يعني لم ينطق بالشهادتين وتراجع عن كفره ورجع إلى الإسلام، وجبت استتابته. أي يجب على الخليفة أو من يقوم مقامه أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام، ولا يقبل منه إلا الرجوع إلى الإسلام. نعم. Kalau seandainya dia tidak mau kembali ke dalam agama Islam, maka dia diperintahkan, yaitu khalifah yang memerintahkannya untuk kembali ke dalam agama Islam. Dan tidak diterima darinya kecuali Islam. أنهيت؟ ومن أحكام الردة أنه يبطل بها صومه لعدم صحة الصوم من الكافر، لأن من وقع في الردة خرج من دين الإسلام صار كافرا. Begitu juga di antara hukum-hukum orang yang jatuh dalam riddah atau hukum-hukum orang murtad, bahwasannya kekufuran ini membatalkan puasa tersebut, puasanya orang tersebut. Karena puasa ini adalah suatu ibadah yang tidak diterima kecuali dilaksanakan oleh orang muslim. ويبطل تيممه. Begitu juga batal tayamumnya. أما الوضوء بالردة لا تبطل، كذلك الأمر لا يجب لمن وقع في الردة أن يرفع الحدث الأكبر إلا إذا حصل منه بعد أن ارتد حدث أكبر أو انتقض وضوءه. Adapun wudhu, maka ini tidak batal wudhunya. Begitu juga jika seseorang tersebut misalnya tidak membuat itu sesuatu yang berhadas besar. Nah, kecuali jika seseorang setelah dia kembali dalam agama Islam atau jatuh dalam riddah, kemudian dia melakukan sesuatu yang membuat dia jatuh dalam hadas besar. ومن كان متزوجا ووقع في الردة الذكر أم الأنثى يبطل بها عقد نكاحه بمجرد حصول الردة من أحد الزوجين قبل الدخول بالزوجة، فإن عاد إلى الإسلام لا تعود إليه زوجته إلا بنكاح جديد، هذا إن كان قد حصلت الردة بعد العقد وقبل الجماع. Begitu juga jika terjadi riddah
kekufuran dari salah satu dari pasangan suami istri, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka telah batal nikahnya jika riddah ini terjadi sebelum jima. Artinya riddah ini jatuh setelah akad nikah dan sebelum melakukan jima dari salah satu pasangan suami istri, maka nikahnya dihukumi batal. Dan setelah salah satu dari pasangan suami istri yang jatuh dalam riddah ini kembali ke dalam agama Islam, maka mereka berdua diwajibkan untuk melakukan akad nikah baru. وكذا يبطل النكاح بحصول الردة بعده، يعني بعد الدخول بالزوجة إن لم يعد إلى الإسلام في مدة العدة، فإن عاد إلى الإسلام قبل انتهاء العدة فلا يحتاج إلى تجديد العقد عند الإمام الشافعي. أما إذا حصل الرجوع بعد انتهاء العدة عليه أن أراد أن يكونا مع بعضهما كزوجين يجددان العقد. والعدة 3 أطهار لمن تحيض و3 أشهر قمرية لمن لا تحيض. أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل. نعم. Begitu juga batal nikah seseorang jika terjadi riddah dari salah satu pasangan suami istri dan riddah ini terjadi dari salah satu pasangan suami istri, kemudian orang yang jatuh dalam riddah ini tidak kembali ke dalam agama Islam semasa iddahnya. Maka akad nikah ini dihukumi batal. Jadi dia tidak kembali ke dalam agama Islam setelah masa iddahnya habis. Jadi seandainya pasangan suami istri ini, salah satu dari keduanya ini ingin kembali ke nikahnya, maka membutuhkan akad nikah baru. Adapun jika salah satu pasangan suami istri ini yang jatuh dalam riddah, dia kembali ke dalam agama Islam masih dalam masa iddahnya, maka nikahnya tidak batal. Dan masa iddah ini bagi seseorang yang masih mengeluarkan darah haid, yaitu 3 kali sucian, kemudian perempuan yang tidak mengeluarkan haid, yaitu 3 bulan Qomariyah, Hijriyah ya, atau bagi seseorang yang melahirkan, maka masa iddahnya sampai ia melahirkan. طيب ولا يصح المرتد عقد نكاحه لا على مسلمة ولا على غيرها حتى يرجع إلى الإسلام. Dan seseorang murtad yang jatuh dalam riddah ini tidaklah sah akad nikahnya, baik akad nikah ini dilakukan kepada seorang dengan seorang perempuan muslimah atau lainnya. وتحرم ذبيحته يعني يحرم أكلها. Dan juga haram hukum binatang penyembelihannya, maksudnya yaitu haram untuk dimakan yang disembelih oleh orang murtad. والمرتد لا يرث من مات من أقربائه المسلمين. Begitu juga orang yang murtad itu tidak dapat mewarisi kerabat muslimnya yang meninggal. ولا يورث أي لا يرثه قريبه المسلم بعد موت المرتد. Jadi juga tidak bisa mewariskan hartanya. Artinya setelah orang murtad ini meninggal, dia tidak bisa hartanya ini diwariskan. ولا يصلى عليه يعني لا تجوز الصلاة عليه إذا مات. لماذا؟ لأنه كفر ولا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له.
لأنه مات على الكفر على الردة. Begitu juga seorang murtad yang meninggal dunia, maka tidak boleh disolatkan. Kenapa? Karena ia meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur. Maka tidak boleh berdoa dengan rahmat, ya, meminta rahmat kepadanya atau ampunan untuknya. ومن علم أنه مات على الردة ومع ذلك صلى عليه أو ترحم عليه أو استغفر له هو خرج من دين الإسلام. Barang siapa seseorang yang mengetahui orang tersebut itu meninggal dalam keadaan murtad, jadi ada orang yang mengetahui orang murtad, dia meninggal dalam keadaan murtad, kemudian ia meminta rahmat untuknya atau meminta ampunan untuknya, maka orang tersebut telah keluar dari agama Islam. ولا يغسل ولا يكفن، أي لا يجب غسله ولا تكفينه، لكن لو غسل أو كفن لا يحرم ذلك. Begitu juga orang murtad ketika meninggal dunia itu tidak dimandikan dan juga tidak dikafani. Artinya di sini adalah tidak wajib. Seandainya orang murtad dimandikan dan dikafani ya tidak masalah. Akan tetapi hukumnya di sini tidak wajib seperti halnya orang muslim. ولا يجوز دفن المرتد في مقابر المسلمين، لأن الجبان العامة مقابر المسلمين وقفت لدفن موتى المسلمين فقط وهو ليس بمسلم. Nah, begitu juga orang yang murtad tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang muslim. Karena makbaroh itu, tempat kuburan itu diwakafkan untuk dikuburkan di dalamnya hanya orang-orang muslim saja. ومال المرتد بعد موته فيء، يعني يؤخذ لبيت مال المسلمين إن كان يوجد بيت مال للمسلمين فيصرف في مصالح المسلمين. Begitu juga harta orang murtad tersebut yang sudah meninggal, maka hartanya adalah harta fai. Hartanya adalah harta fai, yakni maksudnya adalah dilimpahkan, diberikan ke Baitul Mal jika ada Baitul Mal yang lurus, yang benar. Adapun jika sudah tidak ada lagi Baitul Mal, maka orang-orang yang soleh yang mampu mengambil dan menyalurkannya untuk kemaslahatan orang-orang muslim. نحن استعجلنا اليوم لننهي باب الردة، لذاك الأمر كنت سريعا، فإن شاء الله تبارك وتعالى نلقاكم في دورة أخرى وفي موضوع آخر لاحقا. Jadi beliau meminta maaf pada malam hari ini, di terakhir-terakhir beliau sangat cepat sekali dalam menjelaskan karena beliau ingin pada malam hari ini kita bisa menyelesaikan bab riddah. Nah, insya Allah ya, kita akan bertemu dengan Syekh Fadi di daurah-daurah yang lain. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، أماتني الله وإياكم على التقوى. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. إن كان لأحد عنده السؤال أنت أجبه، لأنه عندي الآن درس آخر أريد الذهاب إليه، فأعتذر منكم. الأستاذ كمال أخبرني هكذا عندي درس معه الآن. نعم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang memiliki soal ya, pertanyaan nanti bisa di